السلام عليكم أصدقائي صديقاتي. درس جديد من سلسلة دروس اللغة الفرنسية، وداخل في نطاق الفوكابولير، والذي من خلاله سنتعرف على les activités sportives et les loisirs، الأنشطة الرياضية والهوايات. نبدأ على بركة الله. Demander et répondre sur les loisirs. نسأل إذا أردت سؤال شخص ما عن هوايته أو عن الرياضة التي يمارس. D'accord? Demander et répondre sur les loisirs. Demander et répondre sur les loisirs. طلب أو السؤال والإجابة عن الهوايات. السؤال هو كالآتي: Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre? Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre? Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre? ماذا تفعل في وقت فراغك؟ ماذا تفعل في وقت فراغك؟ Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre? Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre? Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre? ماذا تفعل في وقت فراغك؟ الإجابة تكون على الشكل التالي: je fais. كناخد le verbe faire كنصرفوه في la première personne du singulier اللي هي je، وكنصرفوه للبريزون كنقولو je fais. donc qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre؟ ماذا تفعل في وقت فراغك؟ je fais du bricolage كنبريكولي، du jardinage كنشدب الزهور والورود في الحديقة ديالي، جوجو كارت كنستعملو كذلك لو فيرب جوي مصرف في البريزون. جوي هو فعل ديال البروميي جروب، وفير هو فعل ديال التخوازيام جروب. دونك كنقول جو في ولا جوجو. لاحظوا معي: جو في دو بريكولاج، دو جارديناج، جوجو كارت كنلعب لي كارت، وزيشيك الشطرنج. داكور؟ je fais du bricolage, du jardinage, je joue aux cartes, aux échecs. Je lis أقرأ. Je regarde la télé. أشاهد التلفاز. J'écoute la radio. أستمع إلى الراديو. أستمع إلى الموسيقى de la musique. Je vais au cinéma. أذهب إلى السينما. Au théâtre المسرح. Je visite des musées. هنا هادو كاملين هوايات. دونك أعيد. دونك غادي تحاول تلعب الحوار نتا والصديق ديالك كومسا. Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre؟ ماذا تفعل في وقت فراغك؟ ممكن تقول له je fais du sport, de la cuisine, je joue au football avec mes amis, je lis, je regarde un film, j'écoute la radio, j'écoute le Coran, de la musique, je vais au marché par exemple. Je vais au cinéma, au théâtre, je visite des musées أزور متاحف. musée هو المتحف. ولا je rends visite à mes grands-parents, je vais à la campagne, je fais pique-nique par exemple. je fais un pique-nique, d'accord? ou bien je pique-nique. ok? Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre? Je fais du bricolage, du jardinage, je joue aux cartes, aux échecs, je lis, je regarde la télé, j'écoute la radio, de la musique, je vais au cinéma, au théâtre, je visite des musées. هذه هي الطريقة ديال pour parler des loisirs. بحالاش نتكلموا على les loisirs وبحالاش نسولو كنقولو qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre. كندوزو للشق الثاني ديال الدرس. demander sur les activités sportives، يعني أن تسأل عن الأنشطة الرياضية أو عن الرياضة التي تمارسها. لاحظوا معي السؤال، الأسئلة: Est-ce que tu fais du sport؟ Est-ce que tu fais du sport؟ لاحظوا معي كنستعملوا le verbe faire مصرف في la deuxième personne du singulier.
هذا c'est un verbe du troisième groupe. Donc, est-ce que tu fais du sport؟ هل تمارس الرياضة؟ Quel sport tu pratiques؟ Quel sport tu pratiques؟ ما هي الرياضة التي تمارس؟ Qu'est-ce que tu fais comme sport؟ ما نوع الرياضة التي تمارسها؟ Est-ce que tu joues au football؟ Est-ce que tu joues au basket؟ Est-ce que tu joues au handball؟ Est-ce que tu joues au... D'accord, donc je répète. Est-ce que tu fais du sport? Quel sport tu pratiques? Qu'est-ce que tu fais comme sport? Est-ce que tu joues au football? Donc باش نهضروا على les activités sportives. Par exemple, كنستعملوا كذلك le verbe faire. لاحظوا معي. Je fais du football, du tennis, de la gym, du jogging, de la natation, du vélo, de la randonnée, du ski. Donc jogging هي رياضة المشي الفوتينغ. La natation السباحة. De la randonnée هي جولة في الغابة. لو سكي خلاص راكم عارفينه. عاوتاني كنستعملو الفعل مباشرة. Les verbes d'action. Par exemple, je cours. Le verbe courir. Je nage. أسبح. Je pêche. الصيد. Je joue au football, au tennis, au basketball, au volleyball, au handball. Donc سأعيد. للسؤال عن الهوايات نستعمل السؤال الآتي. Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre؟ لأجيب أستعمل le verbe faire ou le verbe jouer. مصرفين كاملين في البريزون. Donc, je fais du bricolage, du jardinage, je joue aux cartes, aux échecs. Je lis, je regarde la télé, j'écoute la radio, de la musique, je vais au cinéma, au théâtre, je visite des musées. Pour السؤال على الرياضة كنسولو بهذه الطريقة. إلا بغيتي تسول شي واحد اش من الرياضة كيمارس. Est-ce que tu fais du sport؟ Quel sport tu pratiques؟ Qu'est-ce que tu fais comme sport؟ Est-ce que tu joues au football؟ الإجابة كتكون متنوعة باستعمال لو فيرب فير مع لو فيرب جوي مع لي زارتيكل مع كل شي. داكو. Je fais du football, du tennis, de la gym, du jogging, de la natation, du vélo, de la randonnée, du ski. Je cours, je nage, je pêche. Je joue au football, au tennis, au basketball, au volleyball, au handball. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان معنا في هذا الدرس، وحاولوا تابوناو وما تنساوش اللايك ولي كومونتير. عندي دابا 45 ابوني وكنلقى يلاه 4 لي كومونتير وكاملين كيجيو غير من افراد العائله. الله يجازيهم بخير. داكو ما كرهتش انا دوك 45 يديروا لي كومونتير سواء كانوا ايجابيين ولا سلبيين. اسيدي قول لي الدرس ما عجبكش، ولا قول لي الدروس ديالك ناقصين، ولا قول لي مزيانين. المهم لي كومونتير مزيانين باش تطلع القناه وباش يكون شويه التفاعل وباش نشوفوا شنو بغيتو تقراو مستقبلا ان شاء الله. يلا الى اللقاء. لايك، ابوني، كومونتير.